Hello everyone, welcome to Civil Quick Revision. During today's session, we will discuss some important previous year questions on environmental engineering. ইয়াতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এনাউন্সমেণ্ট আছে। আপোনালোকে অলৰেডি গম পায় যে আমাৰ ইয়াত চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ফাউণ্ডেশ্যন বেটচ চলি আছে ফৰ both টেকনিকেল এণ্ড নন টেকনিকেল ছাবজেক্টছ। ইয়াতে ক্লাছবোৰ কনচেপচুৱেলি ক্লিয়াৰ হোৱাকৈ কৰোৱা হৈছে আৰু আফটাৰ এভৰি ক্লাছ ৰিলেটেড কুৱেশ্যন ছল্ভ কৰোৱা হয় যাতে যিকোনো ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ নিজৰ ফালৰ পৰা ছল্ভ কৰিব পাৰে। চ' যদি কোনোবাই আমাৰ লগত প্ৰিপেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছে then you can definitely join our course and for further details you can contact through the number given in the description box. Now let's explore our today's session. আমাৰ আজিৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো আছে average rate of water consumption per head per day as per Indian standard. So as per IS code, average rate of water consumption কিমান হয় per head per day. So under ordinary condition আমি যদি কনসিডাৰ কৰোঁ তেতিয়া as per IS 1172/1993 the minimum domestic water for a town with full flushing system আমি কনসিডাৰ কৰোঁ full flushing system আমি কিমান কনসিডাৰ কৰোঁ 200 liter per head per day. But for EWS economically weaker section and low income group eto kiman le reduce koribo pari 135 liter per head per day. So correct option to option B 135 liter per head per day as per Indian standard. Then second question is the total water required of a city is generally assessed on the basis of total water requirement আমি কিহৰ ওপৰত বেসিস কৰি অ্যাসেস করো তো মছি লৈছো ওকে এটু কিহৰ ওপৰত বেসিস কৰি কৰা হয় ম্যাক্সিমাম আওয়ারলি ডিমান্ড এটুৰ ওপৰত কৰা হয় দেন maximum hourly demand maximum daily demand plus fire demand এটুৰ ওপৰত বেস কৰি কৰা হয় and average daily demand plus fire demand এটুৰ ওপৰত বেস কৰি কৰা নহয় so correct option টো হ'ব greater of A or B A or B ৰ ভিতৰত যোনটো greater হয় মেহেটুৰ ওপৰত বেস কৰি total water required for a city আমি assess কৰো so option C টো কিয় নহয় ইয়াতে option C to it will lead to shortage of water during seasonal or daily peak period. That's why we will not be able to meet the water requirement during peak period or peak requirement if we consider average. That's why option C is not considered. Then question number 3 is the population of a town as per the census records were 2,10,000 and 2,30,000 for 1981, 1991 and 2001 respectively. Yet আমি কি ফাইন্ড কৰিব লাগে population of the town in the year 2011 using arithmetic mean method. আমাক মেথডটো মেনশন কৰিছে arithmetic mean method ইউজ কৰি আমি নিউমেৰিকেলটো সলভ কৰিব লাগিব সো ইয়াতে আমাৰ given কি আছে আমি যদি কোশ্চেনটো মই নেক্সট পেজত লৈ কৰিছো কাৰণ এতে অলপ জায়গা বেছি লাগিব এটো কোশ্চেনটো ক্ৰপ কৰি লৈছো ওকে ইয়াতে আমাৰ given কি আছে আমি এটো যে এটা টেবুলেশন ফর্মত ডাটাবোৰ পুট কৰি তেতিয়া আমাৰ এটো নিউমেৰিকেলটো সলভ কৰোতে ইজি হ'ব সো ৰাফলি টেবুল এটা বনাই লৈছো ওকে ইয়াতে ফার্স্ট কলাম টু ইয়ার then
পপুলেশ্যন কিমান এইটো ইয়াৰত, then increase in population, increase in population ইয়াতে ইয়াৰ কোনটো কথা কৈছে 1981 পপুলেশ্যন কিমান দিয়া আছে 2 lakhs, then 1991 পপুলেশ্যন কিমান দিছে 2,10,000 210, then 2001 কিমান দিছে 2,30,000। ইয়াৰ পৰা আমি কি ওলাব পাৰো, ইনক্ৰিজ ইন পপুলেশ্যন কিমান হ'ব, এটোতো হ'ব, দেন 1981 to 1991 কিমান ইনক্ৰিজ হ'ল, আমি 2,10,000 পৰা যদি 2 lakhs মাইনাস কৰো আমি পাম 10,000। সো কিমান ইনক্ৰিজ হ'ব 10,000 ইনক্ৰিজ হ'ব 1981 পৰা 1991 লৈকে ফাৰ্ষ্ট ডিকেড, দেন সেকেন্ড ডিকেডত 1991 পৰা 2001 লৈকে কিমান ইনক্ৰিমেন্ট হ'ব 2,30,000 minus 2,10,000 এইটো হ'ব আমাৰ 20,000 ইনক্ৰিজ হ'ল। সো আমি যদি টোটেল কৰো এইটো এইটো হ'ব 30,000। আমি এইটো কিয় কৰি আছো কাৰণ আমি নিউমেৰিকেলৰ এৰিথমেটিক মিন ফৰ্মুলাত আমাৰ লাগিব এইটো। সো পপুলেশ্যন আফটাৰ n ডিকেড ইউজিং এৰিথমেটিক মিন ফৰ্মুলাটো যে আছে এইটো ফৰ্মুলাটো হ'ল পপুলেশ্যন আফটাৰ n ডিকেড কিমান হয় পপুলেশ্যন p নট প্লাস n x bar, p নট তো কি হয় ইয়াৰ n ডিকেডৰ মানে কোনটো পপুলেশ্যন আমি জানো মানে ইয়াৰ আগৰটো এইটো নন পপুলেশ্যন, p নট হ'ল নন পপুলেশ্যন। সো আমাক কোনটো ইয়াৰত ওলাব দিছে আমাক 2011 ইয়াৰত, এতিয়া সব p n ৰ জায়গাত যদি p 2011 পুট কৰো দেন p নট আমি কিমান জানো 2011 ৰ আগৰটো কোনটো জানো 2001 ৰটো জানো। সো p 2001 প্লাস ইয়াতে n হ'ব আমাৰ নাম্বাৰ অফ ডিকেড ডিউৰেশ্যন কিমান টাইমৰ কথা কৈছে। সো আমি ইয়াতে চাওক 1981 to 91 one decade, 91 to 2000 one decade, then 2000 to 2001 to 2011 again one decade হ'ব। সো আমি n ৰ ভ্যালু ইয়াতে 1 বহাম, n ৰ ভ্যালু 1 বহাম ইনটু x ৰ ভ্যালু কিমান হ'ব এইটো মুছি দি লৈছো ওকে মই x ৰ ভ্যালুটো ইয়াতে ফাইন্ড আউট কৰা নাই। x ৰ ভ্যালুটোৰ ফৰ্মুলাটো হ'ব x bar equal to total increase in population কিমান 30,000 আৰু কিমান ডিকেডত এটো ইনক্ৰিজ হৈছে 2 ডিকেড ডিভাইডেড বাই 2 ইকুৱেল টু এটো আহিব 15,000 আমি এক্সট্ৰা আগত ফাইন্ড কৰি লম তেন আমি ফৰ্মুলাত পুট কৰি কিনে আমি নিউমেৰিকেলটো হেনেকে সলভ কৰিব লাগিব। সো এতিয়া আমি যদি ভ্যালু কেটা বহাই দিও পপুলেশ্যন ইন 2001 ত কিমান আছিল 2,30,000 2,30,000 plus 1 into x ৰ ভ্যালু 15,000 সো এটো কিমান আহিব আমাৰ 2,30,000 plus 15,000 এটো আহিব 2,45,000 আহিব। সো এটো কারেক্ট অপশনটো হ'ব অপশন ডি 2,45,000। ওকে এটো অপশন ডি টো হ'ব।
My next question number 4 is the population of a town as per census records were 2 lakhs, 2 lakhs 10,000, 2 lakhs 30,000 for 1981, 91, 2001. So here the method to different method of what using geometric mean method. Previous case to arithmetic mean method. It was our geometric mean method. So I solve for question to question to crop kori loi so it is geometric mean method koribo karone ami previous table to lagibo aru eta column add koribo lagibo moi etu loi loisu karon same table to mo orabo lagibo ako এখিনি যেতে মই অলরেডি করেছিল গতিকে এখিনি আৰু নেক্সট টাইম নিলিখিলো এখিনি সেম থাকিব আমাৰ দেন ইয়াতে এটা কলম বাঢ়ি যাব কি এতে এটা কলম বাঢ়ি যাব পার্সেন্টেজ ইনক্রিজ ইন পপুলেশন পার্সেন্টেজ ইনক্রিজ ইন পপুলেশন সো এই পপুলেশন ইনক্রিজ ইন পপুলেশন আমি যে এই থার্ড কলমটোত ওলাইছো এইটো কলমত এইটোৰ এতিয়া পার্সেন্টেজটো খালি ওলাম পার্সেন্টেজ কিমান আহিব এইটো R1 যদি আমি কনসিডার কৰো R1 আহিব ইনক্রিজ কিমান হল 10,000 দেন অরিজিনাল কিমান আছিল অরিজিনাল আছে 2 lakhs পৰা ইনক্রিজ হৈ 2,10,000 আছিল সো 10,000 divided by 2 lakhs into 100%. So it 100% লিখিলো এটু কিমান আহিব আমাৰ 0.05 then similarly second case টুত আমাৰ increase কিমান হল 20,000 and কিমানৰ পৰা increase হৈ কিমানৰ পৰা 20,000 increase হল 2,10,000 পৰা so divided by 2,10,000 এইটো আমাৰ কিমান আহিব 0.095 এতিয়া geometric increment মেথডৰ or geometric mean মেথডৰ ফৰ্মুলাটো হ'ব r divided by 100 equal to root over r1 into r2 into r3 এনেকে যিমান যায় rn it will basic formula it was r1 and then second to hobo r2 so it is the main value get the formula বহাই দিও r by 100 এটো কিমান হবো 0.05 এটো 0.05 into 0.095 এই দুটা মাল্টিপ্লাই কৰি দিম 0.05 into 0.095 এটো মোৰ কিমান আহিব 0.069 এটো হল r by 100 এর ফর্মুলা টু আমি কিমান পাই গলো 0.069 ওকে দেন এতে আমি মেন ফর্মুলা টু লিখিম pn equal to p naught 1 plus r by 100 whole to the power n এতে মই in terms of r by 100 ওলাইছো কারণ ইয়াতে মই ডাইরেক্টলি r by 100 ইউজ কৰিব পাৰিম এখানে মই এটা ডিভাইড কৰা নাই ডাইরেক্টলি ইয়াতে বহাই দিম এখানে r by 100 ৰাখিছো সো এতে ভ্যালু কিটা যদি বহাই দিও আমি লাস্ট নন পপুলেশন কিমান আছে p naught এটো হ'ব 2,30,000 কিন্তু আমি লাস্ট জানো সো 2,30,000 into 1 plus r by 100 কিমান আছিল 0.069 এটো number of decade n কিমান আছে কিমান decade কাৰণে ওলাব লাগে আমি 1 decade কাৰণে n equal to 1 decade তামান 10 বছৰ পিছে পিছে সেন্সাস হৈ আছে সো এটো 1 decade কাৰণে ভ্যালু কিমান হ'ব 1 সো এটো যদি আমি ক্যালকুলেটৰত পুট কৰো আমাৰ ভ্যালুটো আহিব
245,870 245,870 কোনটো অপশন আছে অপশনত আছে 245,872 so it nearly এইটো অপশন বি টোৱে কারেক্ট হ'ব ইয়াত option B is the correct option 4 or B is the correct option then question number 5 is as per Indian standard specification the peak discharge for a domestic purpose per capita per minute is taken as per IS code মতে peak discharge কিমান ল হয় domestic purpose কাৰণে per capita per minute এটো কিমান ল হয় 1.8 liter for 5 to 10 users এটো কনসিডার কৰো আমি then for 15 users 1.2 liter এটো কৰা হয় 1.35 for 20 user এটো all of the above হ'ব so question number 5 or option D is the correct all of the above are correct question 6 is which of the following methods is used to forecast the population of old and very large city so old and very large city karone arithmetic increase method use kara hai option A is the correct option then question number 7 is a turbidity meter using blue cobalt plate কোনটো turbidity meter use kara hai etu Jackson turbidity meter so 7 or A is the correct option then question number 8 is the maximum permissible limit of fluoride in drinking water kiman maximum fluoride permissible 1.5 milligram per liter option B and 9 is on which scale the turbidity is measured turbidity control scale measure kora hoy etu standard silica scale measure kora hoy turbidity aru eta ki usually ami ki scale jano platinum cobalt scale eta thake jonto through ami color measure kori turbidity measure nako platinum cobalt etu ami likhi disu karon ei namta ami bahut familiar hoy kintu etu usually eneka lage je etu se turbidity measure kore kintu etu ami ki measure koru color directly turbidity karone standard silica scale use kora question number 10 is the presence of which of the following is reason for temporary hardness of water temporary hardness etu ki thakilam temporary hardness kontu upadan thakile hoy etu carbonates karone chloride nitrate sulfate ebon hoy so jetia calcium and magnesium or bicarbonate form kore jetia temporary hardness question number 11 is blue baby disease found in infants is due to excessive dash in drinking water blue baby disease ketia hoy jete excessive nitrate thake drinking water tetia infant or blue baby disease dekha jay tamane nitrate NO3 minus form ho jetia consume kore tetia ei stomach je digestion hoar bisot NO2 le convert hoy so etu process through the blue baby disease dekha di then next is question number 12 as per this IS the permissible limit of total dissolved solid or TDS in drinking water in the absence of alternative source jetia alternative source present na thake tetia ami permissible limit of total dissolved solid kiman consider koru so the total dissolved solid or acceptable limit hol acceptable limit in normal condition kiman hoy 500 milligram per liter but jetia kono alternate source na thake ki koise in the absence of alternative source na thakile etu ami up to 2000
milligram per liter permissible করা হয়. So option B is the correct option. 13 number question is a EDTA test is used for determination of EDTA means ethylene diamine tetraacetic acid test আছে এটো কি হয় কি ডিটারমিনেশনৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় এটো হাৰ্ডনেস অফ ওয়াটাৰৰ কাৰণে. So 13 A is the correct option. 14 number question is a measure of the degree at which water loses its transparency due to the presence of suspended particle is termless. Eto turbidity definition hoy. So 14 A is the correct option. Question number 15 is a disinfection of drinking water is done to remove disinfection ki remove kara karone kora hoy eto bacteria remove kara karone. Option D is the correct option. 16 is a permanent hardness of water can be removed by me permanent hardness kenake remove koribo paro eto zeolite process boli koa hoy. Using zeolite process we can remove the permanent hardness of water. Question number 17 is a the ratio of discharge and plan of a continuous flow type tank is known as the ratio of discharge and plan er kotha koise tar mane sorry discharge q divided by plan area, that means b into l eto ki boli koa hoy eto hoy v naught. So eto ki boli koa hoy eto q to hol discharge and b into l is the plan area. So eto kami ki boli koa paro surface loading eto surface loading boli koa hoy, then overflow or overflow rate all are same. So surface loading, overflow rate, all of this. So option D is the correct option. Question number 18 is the Imhoff cone is used to determine Imhoff cone ki determine korar karone use kora hoy eto settleable solids determine korar karone Imhoff cone use kora hoy. So then question number 19 is the correct graphical representation of BOT and time t is given by BOT and time graph to keneko hoy eto y axis ot BOT and x axis ot time graph to thake amar moi graph to red color di draw koresu eneke ahikine first stage er pora jete second stage le jay tetia ekhane olop uthi kine eneke jay. So ei level to je ase up to this level eto first stage ot complete hoy okay up to this level is the first stage, then ইয়ার ওপৰত এটো হে আমাৰ second stage ওপৰখিনি. So এইখিনিক আমি কি বুলি কও first stage BOD, then এইখিনি হয় second stage BOD. So আমি যেতে নর্মাল BOD বুলি কও তেতিয়া only এই ফার্স্ট স্টেজ খিনি কনসিডার করা হয়. সো এই অকল এইখিনি পোরশন কোনটো গ্রাফৰ লগত মিলিছে এটো অপশন A লগত মিলিছে. সো অপশন A is the correct option. Then question number 20 is the following observations are made on 2% dilation of wastewater
ইয়াতে কি দিয়া আছে dissolved oxygen of aerated water used for dilution is 0 milligram per liter. Then dissolved oxygen and diluted sample for 5 days. 5 days er pisot 0.06 milligram per liter and original sample kiman asile 2 milligram per liter. So the BOD of 5 days sample is 5 days sample or BOD kiman hobo etu olabo lage. Question to crop kori next page eta loi lesu. Okay, এটা কি দিয়া আছে original solution dissolved oxygen at initial কিমান আছিলে 2 milligram per liter DOI equal to 2 milligram per liter. Then dissolved oxygen at final stage etu কিমান আহি পাইছে 0.6 milligram per liter 0.6 milligram per liter. And dilution fraction কিমান হয় এটো হল 100/2 এতে 2% dilution কথা কৈছে so dilution fraction of 100/2 এতিয়া BOD after 5 days sample BOD 5 আমি কেনেকৈ ল'ব পাৰোঁ ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো হ'ল DOI minus DOF into dilution fraction. So DOI initial কিমান হ'ব 2 minus 0.6 into 2 minus 0.6 into 100/2 DF value 100/2 এটো আমি সলভ করলে কিমান হ'ব 1.4 into 100/2 that means 70 milligram per liter. So option D লগত মিলি আছে 20 D is the correct option. Then 21 আছে a pipe which is used in the house drainage to preserve the wastewater seal of traps is called house drain or preserve house drainage to preserve wastewater seal trap wastewater seal of trap etu কি বুলি কোৱা হয় এটো anti surface pipe বুলি কোৱা হয়. Then 22 number question আছে the minimum diameter of an opening of a manhole should be manhole or minimum diameter কিমান থাকিব লাগে এটো 50 cm minimum থাকিব লাগে. So option B is the correct option. 23 number question is the pipe which is used to carry the discharge from sanitary fittings like bathrooms, kitchen, etc. is called bathroom, kitchen or sanitary fitting. এইবোৰৰ discharge কৰি carry কৰা পাইপটো কি পাইপ বুলি কোৱা হয় এইবোৰক এটো ওয়েস্ট পাইপ বুলি কোৱা হয়. মই বাকি কেইটা অলপকৈ কৈ দিছো যেনেকৈ আমাৰ soil pipe কোনটো কোৱা হয় soil pipe হল which carries human excreta. আৰু vent pipe কি হয় to ventilation purpose use করা হয়. Ventilation purpose to exit fuel কি fall gas to যে হয় এই fall gas to exit করার কারণে to exit fall gas to atmosphere. So এইখিনি আছিল আজিৰ সেশন আজি ইয়াতে কমপ্লিট কৰিছো. Hope we will meet in the next video. And finally, thank you for attending this session.